शांति। ओम शांति। ओम शांति। समस्तंकु नुआ वर्षर शुभ अभिनंदन। नुआ वर्ष चली ना वर्तमान कि पुराना है न नुआ चली संबलपुरी कहले चलवा ना समस्त को। थैंक यू। तो आज आम आमर मंचासीन अतिथि वृंद को पाई आमे बहुत बहुत निजको धन्य मन करुचु। सेथिपई आमे तांको स्वागत जनाउछु। उद्देश्य शंकर राणा गाँ मुखिया धन्यवाद भाई आपण आसी आम मंच को शोभा बढ़ाइले। सेथिपई आमे आपन सामने कृतज्ञता जनाउछु। पूर्वतन सभापति गुरुदेव राणा आपन को मध्य धन्यवाद भाई आपण आसी आमर सभा को माने बहुत सुंदर पढ़ाइले सुंदर कले आमर मनरे खुशी आनिले। टीकाराम राणा सभापति जी की सभा को सुंदर शोभित कले सेथिपई आपण को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद आउ शुभ अभिनंदन। सर्वप्रथम परमात्मा को मध्य मु अभिनंदन जनाउछि स्वागत जनाउछि एवं बलांगीर सेंटर संचालिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी उषा भौणी को मध्य मु स्वागत जनाउछि। आम एई शोभा को आसी आमर ए जो गोड़ गोड़ ग्रामर माने जो एते सुंदर आयोजन कराहला सबु प्रकृति रे भौणीकर हाथ थिला गुप्त रूप रे आपण माने देखुथिबे खुशबू भौणी करिसंती किंतु सबु उषा भौणीकर हाथ थिला आसे मते सबु गुप्त रूप रे सबु किछि सिखैले आ से अनुसार बाबांकर कार्य मध्य बहुत सुंदर आकारे हेई पारला। सेथिपई मु उषा भौणी को मध्य बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। स्वागत भौणी एवं मो राइट पटे बसचंती देगा ब्लॉक रो आमर देगा सेंटर संचालिका जयंती भौणी से मध्य आमर शोभा को आसिकी आम समस्त भितरे जो खुशी आनंद आनीदेले सेथिपई मध्य मु जयंती भौणी को मध्य बहुत बहुत शुभ अभिनंदन ज्ञापित करुछि। तो आज आम जानिबा जे भाई कहले आत्मार परिचय माने आमे तो किछि नुआ भी अछंती किछि पुराना भी अछंती जेहेतु भाई कहले आत्मार परिचय मु संगीत रूप रे आत्मार परिचय आपण मानक सामने रखुछि। प्रकृति रे देखंतु आमे समस्त आज निजे निजे को भूली जाइछे आ निजे को आमे कोन कहूछि मु गुटे शरीर बा आमे शरीर रो परिचय दउछि। शरीर रो ना अनुसार आमे समस्त को हमर परिचय तो करूछु जे मु राम श्याम गोविंद सीता मिता कविता एटा होछि हमर शरीर रो परिचय। प्रकृति रे आमे निजे किए आज आमे समस्ते निजे निजे को भूली जाइछु आ निजे को भूली जीवा कारण रु आमे समस्ते आज दुखी हो जाइछु पथभ्रष्ट हो जाइछु। तो सेति पई स्वयं परमात्मा से आसी आम समस्त को स्वपथ देखाउचंती आ आम मन रे अनेक सुख शांति आनी दउचंती। तो आमे प्रकृति रे आमे जानिबा जे आमे समस्ते गोटे गोटे आत्मा आम भितर से आत्मशक्ति अच्छी से आत्मशक्ति अच्छी प्रकृतिर टीका लगौछु से जगह आमर आत्मा रहुछि। भौणी माने मध्य टीका लगे थांती भाई माने मध्य टीका लगी जांती आम दुई भ्रूलतार मझिरे आम आत्मा विराजमान अछि। आ आत्मा भ्रुकुटीर मझिरे थाई कि आम शरीर को से चलाउछि। आमे कहि थाउ हृदय रे आछि आमे कहि थाउ आउ माने मस्तक रे अछि किंतु आत्मा भ्रुकुटीर मझिरे अछि दुई भ्रूलतार मध्य स्थान रे। जेंति गुटे गाड़ी रो जा हेई थाए गाड़ी जेते में नया गाड़ी हेई थाउ शोरूम रु संगे संगे में ताकू गाड़ी आनी थाउ किनिकी आउ किंतु जदि ड्राइवर नथिबो गाड़ी चली पारिबो नाही। तो ठीक सेंति प्रकार हमर ए सुविधा गुटे गाड़ी आ आता होछि गाड़ी रो ड्राइवर
ତ ଯେମିତି ଗାଡି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଗାଡି ହଉଛି ଜଡ ଆଉ ଶରୀର, ଜଣେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଆତ୍ମା। ତ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜଡ ଆଉ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାକୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଗୀତାରେ ବି ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ। ତ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ଦେଲେ ବି ସେ ପାଣିରେ ତାର କିଛି କ୍ଷତିକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ ଦେଲେ ବି ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କି ହାୱାରେ ବି ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତି ଶିସ୍ତ୍ରଣୀ ନାୟନତି ପାବକଃ ନ ଚୈରଂ କ୍ଲେଦଂ ତାପୋ ନ ଶୋଷୟିତୁ ମାରୁତଃ। ନା ଆତ୍ମା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଉଛି ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ନିଜକୁ ମନେ ଶରୀର ମନେ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ମାନେ ମୋର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନୁହଁ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଆତ୍ମାକୁ। ଆମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଘୁଲି ବୁଲୁଛୁ। କେବେ ମନ୍ଦିର ତ କେବେ ମସଜିଦ, କେବେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତୀର୍ଥ କରି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗୁରୁଦ୍ୱାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା କି? ସେଥିପାଇଁ କୁହା ହେଇଛି ଚାରୋ ତରଫ ଲଗାଏ ଫେରେ ଫିର ବି ହରଦମ ଦୂର ରହି। ଆମେ ଚାରିଧାମ ଚକ୍ର ଲଗାଇକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ରାନୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଥରେ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଭାବିଲେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ହାରଟା କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ତକ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହାର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ହାରଟା ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଗଳାରେ ରହିଯାଇଛି, ସେ ବେକରେ ଲଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରିଲେନି ଯେ, ବାଉଳା ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ହାରଟା କୋଉଠି ପଡି ଯାଇଛି। ତ ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ହେଲେ କଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ କି? ତାକୁ ମାନେ ହାର ମିଳିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ତ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମର ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଚାରିଧାମ ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ କି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଅପନେଇ ପାରିବା, ସେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଆମେ ରହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ, ଜପ ତପ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ଫିର ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେ ରହୁଛୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜାର 4ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ। ତ ସେ 4ଟା ଯୋଉ ରାଣୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଣୀକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାର ବିନା ସେ ଚଳୁ ନଥିଲେ, ତାର ବିନା ଖାଉନଥିଲେ, ତାର ବିନା ଶୁନଥିଲେ, ତାର ବିନା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେକୌଣସି ଜାଗା ବି ହଉ ଯାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ, ନହେଲେ କେବେ ବି ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି, କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସେ କଥା, ସେ ରାଣୀକୁ କେବେ ସେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ହେଲା। ତ ସେ ରାଣୀ 4ଟାକ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? ସେଟା ଗୋଟେ ରାଜାର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଏ, ଆମ ଜୀବନର ଲାଗୁ ଆଏ ଏଇଟା। ତ ସେ 4ଟା ରାଣୀ ହେଉଛି ସେ ରାଜାର, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛେ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ, ଦିନ ସାରା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ବ୍ରତ ଉପବାସ ସବୁ କିଛି ତା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀର ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ? କେବେ ବି ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକାର ସେ ରାଜାର ଗୋଟେ
माने जीवन रे बहुत बड़ केस आसिला तो से केस रे कोर्ट रे ताकू जाय कि माने किछि साक्षी दरकार पड़ला तो से जहा को बहुत भल पाउला ताकू कहला जे चलो मोर साथी रे तमे आज कोर्ट रे किछि पदे हिले साक्षी हिसाब रे कहि देबो तो मु मुक्ति पाई जीवी से कहले नाही तमे जुआडे जाउछ जाओ मु गोटे इंच भी इनु खसी भी नाही कहले तापरे 2 नंबर राणी पाकू गले तांको कहले म तो तुमको जुआडे गले भी नै की जाउछी तमे हेले मोर साथी रे जाओ से कोन कहला तमे जदी मरि गले भी मु आउ जनकर पछी होई जीवी मु तम साथी रे जाई पारिबी नाही पुणी 3 नंबर साथी पाकू गले माने तांको स्त्री पाकू तो से कहले जे जदी कहूछ मु किछि दूर साथी रे जीवी किंतु तमर कोर्ट को जाय कि मु साखी गुहारी होई पारिबी नाही तापर से आ कोन करबे मन दुख होई गला काहे कि ना 4 नंबर रानी जी तांको केबे भी पचारू नथिले तो को लाजरे कहबे तांको जे मो साथी रे चालो बोली सेति बे से चुपचाप मन दुख रे थिले तो सेई रानी तांको कहिले 4 नंबर रानी जे कोन पई आज एते मन दुख करछ सब बोले तो खुशी रे थाओ से कहले नाही किछि नाही एंती छुटिया गुटे केस टे अछि केही मिललेनी साखी सेति में मन दुख करिछि से कहले एटा गुटे कथा चलो मु तुमको साखी देई देबी तो से चारिटा रानी होजी हमर जीवन रो गुटे कहानी तो जेंती कहला जे एई शरीर प्रति आमे केते करूछु को जगह रे मिछ कहूछु को जगह रे ठकुछु को जगह रे पाप करूछु इस शरीर पई करूछु किंतु जेते बेले धर्मराजपुरी रे हिसाब किताब देबा को पड़िबो एई शरीर आम साथी रे जीवो केबे भी जीव नाही मिछ सत करिकी आमे धन अर्जन करूछु से भी गुटे हमर रानी ता बिना आमे चली पारुछु जुआडे गले भी से धन नहले आमे कुआडे जाई पारिबा नाही तो ताकू भी आमे सब जगह को नै की जाउछु व्यापार वाणिज्य सब जगह को बा अनेक प्रकार तीर्थ जगह मान को ताकू नै की जाउछु तो जेते बेले आमे ई दुनिया रे जाउछु ए संपत्ति हमर साथी रे जीव की जहां भी आमे जीवन रे अर्जन करिकी रखिछु हमरे जीव केबे भी जीव नै आमे यदि आज मरि गले काल से आउ कहार होई जीव आउ गुटे रानी की 3 नंबर रानी कोन कहिथिले जदि कहियो आमे कोर्ट सामना तक नै देई पारबी साथी रे जाई पारबी किंतु मु सेठी साखी गुहारी ही पारबी नाही तो 3 नंबर रानी हमर मित्र समस्ते बापा माँ भाई भौणी बंधु वर्ग ए माने समस्ते कते दूर नै की जीवे कोकैरो बोली की श्मशान जगह तक धर्मराजपुरी को जीवे केही भी जाई पारिबे नहीं केवल जने जीवे जे कि आमे जहा को केबे भी पचारू नाही से ही हम साथी रे जीव से होचंती श्रेष्ठ कर्म हमर जीवन रे जने श्रेष्ठ कर्म करवा से श्रेष्ठ कर्म ही हम साथी रे जीव आज तुम पाप कर्म करथिबा से पाप कर्म ही हम साथी रे जीव सो सेति पई आमे निजे भाबिबा को कर्म कले आमे धर्मराजपुरी रे मुंड टेकिकी हिसाब किताब आमे देई पारिबा तो सेति पई भाई भौणी माने आपण माने समस्ते भगवान कर संतान समस्ते ज्ञानी ज्ञान रो कहानी पाखै समस्त पाखे किछि ना किछि ज्ञान अछि समस्ते किछि ना किछि ज्ञान अध्ययन करूचंती किंतु आमे ज्ञान अध्ययन कर पाले कले हेबो नहीं किंतु से ज्ञान को हमर जीवन रे आमे अमल जानिबा ताहले हमर जीवन हमर श्रेष्ठ बनि पारिबो सेति पई भाई भौणी माने आपन को बहुत बहुत अनुरोध समस्ते भगवान कर माने परिचय पांतु भगवान कर संतान बनंतु आ भगवान कर छत्र छाया तले रहंतु आ निज जीवन को माने सुखी जीवन शांतिर जीवन आनंदमय जीवन बनांतु एटा मोर विशेष विशेष अनुरोध ओम शांति।